कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। মেন শখটাই পূরণ হবে না। জলদি করুন। আরে মেন তো সময় দেওয়ার জায়গা এইটাই, ঠিক আছে। রাম মন্দির টন্দিরে কি শুধু দেখবো ঘুরবো যাবো, বারাণসীকে যদি যাবে বলে সেখানে পূজা দিয়ে তো সেখানেই 8 ঘন্টা, সেটিতে মেন সময়। ঘুরতে কতক্ষণ করে লাগবে, এইখানটাই তো ঘোরার সময়, এটা এত এরিয়া জুড়ে। হ্যাঁ একদম